Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 6-июль 2025-жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келгенбиз. Канча? 75. 75 эркек. Мына буякта да ургачын жетилеп барат. Алдыбы муну? Кетип калды. Алдыңызбы байке? Канча? 35. Алдыңыз, 35ке алыптыр, эркек экен. Мына. Жакшы. Канчадан сеники баалар? 45тен байке. 45тен эркек ургачыбы? Эркек. Ургачы да бар. Ургачы канча? Алдана 45. 45тен. Мына. 45тен. Жакшы. Канчадан соода болду? Соода 42тен. 42тен бербедиңби? Жок. Канчадан бересиң анан? 43тен хотя бы. Хотя бы. Соодаңарды берсиңер. Мына парода дейт. Кандай парода? Лимузин. Лимузин деген мына. Көрүнүп турат. 3 айлык мүйүзү караңыздар мына. Баасычы? Баасы 85 миң. 85 миңге дейт. Мына 3 айлык лимузин пародасындагы. Кимде ким ушундай алам десе, номерди калтыр. 708 0708 09 68 76. 68 76 чала берсеңиздер болот туугандар. Мынакей, музоолордон баштап көрсөтөбүз. Чоңурактар да бар экен го. Мына аяктар экен. Канчадан экен байке, кандайсыз баалары? 40тан дейт. Мына. Канчадан? 75 эркек экен, эркек 75. Булчу? 47 дейт. Жашырактардан көрөлү момундайлар. Музоолор канча байке баасы? 30тан. 30тан. Ургачылар экен, 30тан. Мына аралайын. Сенин канча? 28. 28 ургачыбы? Ургачы. 28. Рахмат. Эже кандайсыз? Канча баалары? 42ден. 42ден. Ургачылар. Канча айлыктар? 4 айлыктар. Мына. 42ден. Бүгүн өтө көп экен го. Күн ысык туугандар. Канчадан сурап атасыз бааларын айтып коюңузчу. 38. Бардык элеби? Жок. 32, 35. 35 кайсы? 35 бул. Бул 35, бул 32. мына 38 ушубу? Бул 40 дейт. Ургачылар, Жакшы. Мына. Ургачылар. Достор. Караңыздар, көрүңүздөр. О, канча экен ургачы? 30 дейт. 30. Достор, туугандар, буякта бир жакшы музоолор турат да. Мына эркек. Кандайсыз байке? Канча экен баасы? 70. 70? 70 сурап атат. 70 сурап атасыз. Канча айлык эркек экен, 3 ай. 3 айлык экен. Пародабы бул? Парода. Швид. Швид. Мына 70 сурап атат. Базар бердиби байке? 65ке берем. 65ке бербедиңизби? Бираз кошто бересиз. Бираз кошто берем. Соодаңызды берсин, жолуңузда. Бул канча экен эже? Баасын айтыңыз. 58. 58 эркек ургачыбы? Эркек 58 дейт. Жакшы. Мына достор 58тен. Ой. Сиз түшпөйсүз. Музоолоруңуз түшөт, торпоктоңуз. Бул эмне болуп атат, я? Кана? Канча экен ушул? 38 суротас. 38 сурап атат эжекем. Канча айлык күндүк? Bir ile cuma oldu. Bir cuma oldu. Paroda, emne paroda? Emne paroda? Semental erkek urgachыбы? Urgach eкен, жакшы. Сиздики канча аксаган? Айтыңыз. 50. Эркектер экен да? Булчу? 55. Бул 55. Бул да эркек. Канча айлыктар ошондо? 2 айлыктар. 2 айлыктар. Байке соода кандай бүгүн? Баары кармап туруп саткан адам барбы? Аз болуп атат, да? Соодаңызды берсин байке. Жакшы, мына. Буякта да майдалар бар экен. Кана? Канчадан ассаламу алейкум? 26 сурап атам. Ургачы 26. Канча күндүк? Бул 6 gün болду. 6 күн болуптур. 6 күн болуптур. Сулейманды тарт, Сулейман буш. Күнүнө канча литр сүт бериш керек? Ошону айтыңчы, алгандан кийин. 9 литр бөлүп-бөлүппү? 3 мал. Мына туугандар, алгандан кийин сүт берет. Эгер уюңуздар болсо, музоосу бизден болуп калган болсо, балким да эми андай болбосун, ошону эмизип коет негизи. Көпчүлүгү алат дагы. Эмизип коет. Ассаламу алейкум. 50дөн сурап атам. 50дөн? Булар ургачыбы? Эркек. Эркек сементалдар экен да булар 50дөн. Канча айлыктар? 5 gün, 6 gün. 5 gün эле 6 күн болду, бир жума экен да. Жакшы байке. Номер калтырып койсоңуз болот. Жок. Макул. Ооба, 50дөн сурап атыптыр бирок. Сементал. Кана байкеси, жокко.
Qara. Ko'rsatch. Bu? Qancha so'rayapsiz buga? 60 ming so'rayapti bu. Urg'achi erkakmi? Erkak ekan, mana. 60 ming so'rayatam deydi. Qancha günlük? Semental parodas. Qancha günlük? Bir juma deydi. Yaxshi, mana do'stlar. Aka, siznikicha mo'g'lar, yoshlar? 30 dan so'rayapti. 30 dan so'rayapti. Ba'alar bugun arzonroqda, ya? Bugun. Alarman yo'q-ku. Yo'q, e? Sodangiz bersin. Bugun aksiya deydi, to'g'anlar. Cho'ngroqlarda cho'ngroqcha bo'lyapti. Qancha ekan ushul? 65 erkek. Uzun bo'lgan. Cho'yib qoldi. Qancha oylik bu? 4 oylik. 65 erkek. Bulchu. Buldag 65 erkek. Mana do'stlar, endi cho'ngroqlarga o'taylik. To'g'anlar. Ko'ringizlar. Qandaysin? Qanchadan ba'alari? Kuruk 38 dan, 3 Kuruk 3 o'tang erkek 38 dan beradi ekan. Qancha возрасттар qanday? Qancha oylik? O 1 oy, bu 2 oydan. Bular 2 oylik, 1 oylik. 38 kuruk berem dedi. Yaxshi. Ketdigan demese to'g'anlar. Kanalni qo'llab ko'ringizlar. Hozir biz cho'ngroqlardan tartib kirgizaylik, qo'shib do'stlar. Uy bozorlar tartib kirgizdik. Kanalga kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Ana shu bayga boshlaylik endi. Qancha ekan bayga? 60 so'rayapti mana. Bir yoshda? Bir yosh. Alla toparada. 60 so'rayapti bayga. Qana? Qancha ekan bu? Qancha ekan ushul? 65 ga beradi. 65 ga beradi ekan. Mana to'qmoqning yigitlari shundaylar o'lchiladi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimi? Bo'ldi. Qanchadan bu miqtilar ekan erkak? 72 dan so'rayapti. Yo'q, buni Sharalani. Sharalani. Hozir. Mo'da bu qanday buni? 3 oylik qo'zg'ollar. 3 oylik qo'zg'ollar ekan. Mesniy deydi. Qaradöv degan ayildiq ekan. Yaxshi ekan erkaklar. Mana do'stlar, ekovi bu? 3. Ha, mo qaradaq bor ekan bu. Buni ba'larichi? 72 dan so'rayapti. Bayga просит по 70 не даем. Ha, 70 dan so'rayapti bu yoqda. Alarman. Berbey jatdi. Nomerni qoldirib qo'y bayki. 0500 0500, 31 39 07 07 3 muzo'g'i chalo andan keyin mo sharella bor a? Mana sharella. Voy. 8 oylik. Ha, 8 oylik. O'ta jo'g'on ekan biroq chininda, ha? Qaptaldan ko'rib qo'yalım. Mana ko'ringizlar, 8 oylik sharella. Ba'sichi? Bu 150 ming so'rayapti. 150 ming so'm so'rayapti. Mana janoqning nomeri 8 berdi bazar. Bazar. Mana 128 ming beribdi bazar. Al jag'indan aytsangizlar yaxshi-da. 128 ga berbeydi. Ova. 8 oylik. Janoqning nomerlariga qayrilsangizlar, tuğandar. 500 31 39 07. Mana nomerlerini aytdi. Egerda alam degan bir tuğandar ko'ringizlar. Mo'g'larda o'ta miqti ekan, ko'rinib turadi mana. Erkekler ekan, bardig'i 4 boshdan. Mana ke, tezib qo'yib turib olacak. Do'stlar. Qanchadan ekan bayka? Ba'lari. Satqalamachi. Qanday tat? Ba'zini aytmaysiz. Men sizni tatmaylamda. Ya, 43 dan. O'shanda qo'yamiz. Bo'ldi. Mana 43 dan. Bulari mana 42 dan. 9 bosh. Bit urg'ach ekan-a? Bit urg'ach 9 bosh. 42 dan deysizmi? Mana ko'ringizlar. Soda bo'ldi bu bayka, aytingizchi bunday. Biz adam tartmaymiz da bunday muzo'larni tartib. Paka bo'laylik. Bo'laylik. Sodangizni bersin. Mana yetdik do'stlar. Bolot onlayn satasiz. Aytasizmi? 0704 mini. 0704 mini, ne? 60 30 33 7 oblastdan chalib qolsa dostavka qilib berasizmi? Qilib beradi ekan. Mana to'g'anda. Ko'ringizlar. Mana o'shunda. Büt tandalgan urg'achilari, urg'ach turpoqlar, yaxshi. Aha, mana 5 oyliklar ekan. Chalaverasizlar. Mana to'g'andar, ko'ringizlar-chi. Mana do'stlar, to'g'andar. Ko'rdik. Qana, inim ba'zini aytib qo'ychi. Ba'z 60 so'rayapti. Bir cho'ngroq ekan, a? 60 so'rayapti. Ketdi, kun usib ketdi ayoy. Hozir. Qancha ekan baykam o ekon ba'si?
Bağlarını aytып koyыңызчы. 47'den. Ha, kettibi? Erkekler eken. Mına 47'den ketipti. Rahmat. 47 ming so'mdan ketiptir. Satıldı dedi. Qaysini? Ha, bu жаққа келем. Bayke? Meyli, qancha so'rab atasiz? Buga 65 deb 65. 60'ga bereyim deb atasiz. Bu yaşı qanday? Yaşı? Yaşı Xunajin. Xunajini? Biraz çötüle çoğmuş. Mana. Dağı barmı şundaylardan? De birөө эле. Yo'q, faqat birөө. Birөө. Satılbaydı. Yaxşı. Soda qanday Bayke bazar bugün? Bu soda mal azırak. Mal azırak. Alarmançı alarman. Azırak bolot atadi. Мысыкта. Барлы ойдон мысыкта. Meyli, sodаңыз берсин. Бұл жаққа да өтөбүз. Букалар менен туугандар бизден алыстабай турсаңыздар. Биз жаш музоолор менен монда чоңурактарды тартып, анан нары букаларга, Xunajinдарга өтөбүз. Мына мокшул экен келатат. Канча экен ушул? 65 экен. Мына 65 дейт. Жақсы. Мына Xunajin торпоктардын баалары канчадан болуп атат? 55'ten оптом, 4 баш. Өтө жақсы баа. 55'ten. Мына. Эркек бука бар экен бу жерде. Канча экен? 72 дейт. Достор. Жақсы, 72. Кандайсыздар байкелер? Канчадан экен булар? Билбейсиз. Бүгүн базар кандай? Бүгүн албадыңызбы сиз? Birde aldık. Birde. Bazar bugün emek ene mal azırak eken. Ha, rahmat. Жақсы Байке. Qancha ekan bahası aytib qo'yingizchi uchovini? Bahası 60'dan so'rayapti. 60'dan? Qaysi? 60'dan so'rayaptilar 3 baş. Ha bular qanchadan cho'ngroqlar? 50'dan elebe. Чындап эле. Cho'ngroqlar go. Şuga tırs 50 ming sanadan beresizbi? Точно. Анда пауза кылайлы.